Quando envelhecemos, temos algumas fraquezas físicas, mas o espírito é forte. O homem exterior perece, mas o homem interior está sendo renovado. Então, já que o tema dessa conferência é famílias piedosas, eu estava pensando sobre o que falaríamos aqui numa reunião familiar como essa. Então, eu pensei em fazer o que eu nunca fiz numa reunião de família. Eu vou te contar como nos casamos e como vivemos as nossas vidas e como criamos nossos filhos. Então será mais um testemunho do que um ensino propriamente dito. Há duas coisas necessárias para o testemunho pessoal. Uma é a palavra de Deus, outra é o testemunho da vida cotidiana. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma luz, uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas também diz em João 1,4 que a vida de Jesus é sua luz. Portanto, no Antigo Testamento eles só tinham a palavra de Deus. Apenas ensino, ensino, ensino. Mas no Novo Testamento, temos que ter um ensino com uma perna e a nossa conduta pessoal com a outra perna. Então, essas duas pernas têm que ter o mesmo comprimento. Você sabe como uma criança nasce às vezes com uma perna curta? Mas mesmo as duas sendo iguais, ela está encurtada. E aí de repente a criança cresce, chega a 5 anos, as pernas são iguais. Aí ela cresce ainda mais, uma criança normal, né? Cresce ainda mais, chega a 74 anos de idade, já um velho, e as pernas são iguais. E elas crescem continuamente iguais. Então, a nossa vida cresce com o conhecimento da Bíblia. O conhecimento da Bíblia é uma perna e a nossa vida é outra perna. Agora, com a maioria dos cristãos, qual perna que você acha que é mais longa? Conhecimento bíblico ou vida? Você olha para a sua própria vida antes de não ter que julgar mais ninguém? Você pode descobrir que o seu conhecimento pode ser muito grande, mas a da tua vida prática é bem menor. E é por isso que, espiritualmente, muitos cristãos andam assim, mancando, né? Uma perna mais curta que a outra. Espiritualmente. E é assim que os anjos veem você. Mas mesmo uma criança pequena não anda assim. Porque mesmo que uma perna seja curta, a outra perna também é curta. Então, espiritualmente, você tem que se perguntar: como é que os anjos estão me vendo andando? Sua vida é tão importante quanto o seu conhecimento da palavra de Deus. Nas primeiras palavras que Jesus pronunciou, logo depois do batismo, o homem não vai viver só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você vê duas palavras importantes nessa primeira frase?
O que que é? O homem deve viver pela palavra de Deus. A palavra de Deus. A vida na palavra de Deus. A primeira frase que Jesus falou. Assim na nossa vida doméstica. Devemos ver o que a Bíblia ensina. E devemos ter essa vida. E a nossa vida de casado começa, antes de tudo, com um pedido de casamento e união. E aí alguém nos une. Então você sabe, nós permitimos que os jovens também se sentem aqui para ouvir, porque eles devem conhecer isso já agora. As pessoas casadas já caíram em muitos buracos e a gente tenta evitar com que eles caiam nesses buracos. E os jovens lá atrás, e a gente estamos dizendo aqui onde é que estão os buracos, para que eles não caiam. É isso que vocês estão ouvindo lá atrás. Existem muitos buracos na vida de casado. Muitos. Preciso ter muito cuidado para não cair nesses buracos. E começa ali antes de casar. Então, tem 2 ou 3 crentes que nos propuseram para casar. Eu e Annie. Olha, a gente estava, nós dois, cada um envolvido no seu ministério. Um era um ministério na igreja assembleiana e o outro, quer dizer, a gente estava numa assembleia, eu quero dizer, né, uma igreja que congregava, e o outro era um trabalho de estudantes. Em 1967, nós dois pertencíamos às assembleias do Buck Singh, do irmão Buck Singh. Estávamos ativos no Ministério Estudantil e ela estava na escola da Faculdade de Medicina e eu era um trabalhador em tempo integral. Eu servia a Deus em tempo integral. Eu não conhecia ela. Mas quando eu estava na Marinha, eu nasci de novo. E eu tive muitas propostas quando eu estava na Marinha. As pessoas escreviam para o meu pai ou para alguém que quisesse se casar comigo. E eles queriam que as suas filhas se casassem comigo. Quer dizer, e eu dizia não, né? Porque eu não sabia se elas iam casar com o meu salário ou se iam casar comigo. Porque eu estava recebendo um salário bom. E muitas meninas não casam com homem... Não, elas casam com salário. Assim como muitos meninos, eles não se casam com uma mulher espiritual. Eles se casam com um rostinho bonito. Então, um casamento entre um rostinho bonito e uma conta bancária. Esse é o casamento verdadeiro que acontece aí no mundo, muitas vezes. E no mundo também é assim, né? Não só na igreja. Um rosto bonito e uma conta bancária. Então eu disse, eu não vou deixar isso acontecer comigo. Eu não vou casar até eu deixar a Marinha. Porque eu sabia que eu ia sair da Marinha. Então eu trabalhei ali por 8 anos como oficial da Marinha. Mas eu não tinha muitas economias, porque eu dava 50% da minha renda ali para a obra de Deus. Eu nunca acreditei em dízimo. Não era isso que eu pensava.
a minha relação com Jesus era uma relação de amor e não de pagador de imposto de renda. Então, finalmente, quando eu saí, eu tinha algum dinheiro e eu dei tudo para a obra de Deus. E eu saí com 0 na minha conta bancária. Eu disse, agora deixa eu ver quantas pessoas querem se casar comigo. Sem dinheiro, sem trabalho, o cabelo estava indo embora. E eu era mesmo um candidato ideal para o casamento, né? Para aquelas que procuravam apenas coisas espirituais. É claro que não houve propostas, né? E aí eu disse, louvado seja o Senhor. Então, um dia o irmão Baksin sugeriu ela a mim. Recebeu tantas propostas de grandes cirurgiões e tudo mais. Mas ela vai contar a história dela depois. Vai contar a história ali depois. Mas Baksin também contou a ela sobre mim. E o líder do Ministério Estudantil na Índia também me contou sobre ela. Ela estava trabalhando entre os estudantes de lá. Então eu disse, ok, eu vou orar sobre isso. Eu não quero tomar uma decisão. Porque eu disse, Senhor, seja com quem eu casar, eu quero te amar mais do que eu amo essa pessoa. Eu quero amar minha esposa, mas eu não quero cair de amores para minha esposa, me apaixonar. Porque diz que Jesus nos impede de cair. Então eu tenho que me elevar em amor e não cair em amor. É um conceito diferente do mundo. Então, enquanto eu lia a palavra e orava sobre ela, tentei descobrir algumas coisas sobre ela. Mas na cultura indiana é muito difícil descobrir alguma coisa. Mas eu disse, Senhor, eu deixei meu trabalho para servir você. Eu não quero me casar com alguém que vai me arrastar para baixo. Eu prefiro ser solteiro do que casar com alguém assim. Então, eu ouvi dizer que quando ela terminou seus estudos em Velour, em vez de, como todos os americanos, como todos os outros colegas que foram para os Estados Unidos, ela foi trabalhar com leprosos na Índia Central. Então, eu fiquei surpreso, né? Alguém de Velour indo trabalhar com leprosos? Naquele hospital de leprosos, nunca teve. Ela foi a primeira médica que chegou lá. Então eu achei maravilhoso. Ela tem vontade de servir os pobres. Foi por isso que me atraiu, porque eu senti que Deus tinha me chamado também para servir os pobres. Em outras palavras, não viver para ganhar dinheiro como pregador ou como médico. Olha, o mundo de hoje está cheio de pregadores e médicos que ganham muito dinheiro. Mas em 67, nós dois decidimos que esse não era o caminho para nós. Então, finalmente,
eu senti paz no meu coração. Que eu contei ao irmão Boxing e ela também disse a mesma coisa a ele. Mas tem uma pessoa que precisa dar permissão. E é o pai dela, né? Então, supomos que você fosse o pai. Você, sabe, o pai dela não estava muito bem de vida. Ele, ele era um empresário, mas não um empresário muito rico. E ele teve outros 8 filhos depois dela para serem educados. Então, ele não tinha muito dinheiro. Então, suponha que você tivesse uma filha assim. E você se sacrificou e investiu muito dinheiro para estudar em alguma faculdade de medicina. E um dia, de repente, você recebe uma carta dela. Eu decidi que eu vou me casar com um homem que não tem emprego, não tem salário, mas ele ama Jesus. Você vai dizer, não sinto paz no meu coração por isso não. Alguma pessoa estranha. Se eu tivesse uma filha, eu diria, pera, escuta, tem muitos vagabundos aí que dizem que estão servindo a Deus. Tenha cuidado com essas pessoas. Eu não culpo o pai dela por dizer, eu não vou permitir que você se case com esse homem. Então eu disse, ok, vamos orar e pedir que Deus mude a opinião do pai dela. Eu nunca conheci ele nunca me conheceu até ali. Mas em 3 meses Deus mudou a ideia dele. E foi assim que nos casamos. E o irmão Baksin conduziu o casamento em velório e foi muito interessante. Naquela época, tinha uma profecia naquele casamento. Ele disse que esses dois estão se unindo para serem uma bênção em muitas partes do mundo. E a luz de Deus brilhará através dessa união em muitas nações. Foi muito surpreendente aquilo para mim. Porque ninguém sabia quem nós éramos. A gente estava trabalhando em velório, é só isso. Mas muitos anos depois, nós vimos o cumprimento daquela profecia que havia sido feita em 68. O irmão Broxing era um profeta e apóstolo. E Deus deu aquelas palavras para dizer que não acreditávamos que seriam verdade na época. E aí nós casamos e éramos muito, muito pobres. Porque estávamos com dificuldades financeiras. E um ano depois, talvez um pouco mais de um ano, um trimestre, tivemos um bebê. Então, precisamos de dinheiro para a criança. E eu não tinha dinheiro para nem alugar uma casa. Então meu pai, que era um homem aposentado, e ele também não tinha muito dinheiro. Ele tinha um quarto vago na sua casa. E nos permitiu ficar lá. E aí a gente ficou naquela situação ali por pelo menos 2 anos. Não foram fáceis, né? Mas Deus usa muitas maneiras de nos quebrar. Foram anos em que Deus nos humilhou.
E ele nos testou para ver se aprenderíamos a viver com simplicidade. Nunca compramos nada que não pudéssemos pagar. A gente não tinha dinheiro para comprar nenhuma camisa nova. Então, por favor, não compre nenhuma camisa para mim agora. Pera aí. Eu tenho muitas camisas agora. Eu tô falando ali de 45 anos atrás. Mas a minha esposa também estava disposta a viver de uma maneira bem simples. E eu não tinha dinheiro para comprar muitos saris, né? Que é aquela vestimenta indiana. E ela estava feliz com o que tinha. Éramos muito pobres. Eu acredito que mais pobre do que qualquer um de vocês aqui já foi. Mas a gente nunca contou a ninguém. Ninguém sabia da nossa dificuldade financeira, a não ser Deus. Então a gente sabia que a gente tinha um pai com muitos milhões no céu e se ele quisesse, ele poderia nos dar. E ele escolheu nos manter pobres. E nós éramos felizes. Então ele disse, estejam felizes um com os outros, né? A gente estava feliz um com o outro. Isso era o principal. A vida era uma luta, mas a gente decidiu que a gente nunca ia contar a ninguém nossa necessidade e também que nunca nos endividaríamos. Ficamos felizes com o que temos. Não podíamos comprar coisas como máquina de lavar e tudo mais, lavamos com as mãos. Mas muita coisa não podíamos comprar. Por exemplo, eu tinha um scooter da Marinha, essa é a única coisa que eu tinha. E a outra coisa que também não sabíamos qual era o ministério naquela época. Sabia. Algum lugar aqui ou lá, a gente ia em alguma aldeia ou alguma reunião de estudantes, eles convidavam e eu ia. E eu nunca tive um pai espiritual para me guiar. Por cerca de 6 meses depois do nascimento do nosso filho, surgiu um problema. E o irmão Baxing me expulsou da Assembleia, ou melhor, ele não me permitiu mais falar na igreja. Eu ainda estava participando da Assembleia e eles ficaram perturbados com algo que eu disse. Então eles me disseram para eu ficar mais quieto. E esse foi o fim do meu ministério com o irmão Baxing. E eu fiquei bem desanimado, admito. Foi assim que a nossa vida de casal inicial foi. Então, alguns de vocês podem estar passando aí por esse tipo de luta, assim, no início da vida, de casados. E Deus é ainda seu pai. Ele era o nosso pai. Ele tinha um plano para a nossa vida. Mas nunca mostrou isso lá no início. Ele estava nos testando. Se íamos pedir dinheiro a pessoas, se eu ia usar o meu dom para pregar em igreja rica e conseguir dinheiro. Mas eu disse que eu nunca farei isso. Ele estava me testando para ver se eu ia pedir emprestado. Não. Estamos casados agora há mais de 45 anos. E nunca pedimos dinheiro emprestado ou ficamos endividados por um dia sequer. Quando tínhamos pouco, vivíamos com pouco. Algumas pessoas dizem que não temos o suficiente. Use o que você tem. Veja, tem essas camisas, depois de usá-las por algum tempo, agora vai começando a rasgar. Então, a minha esposa ela é boa em costura. Ela removeria a coleira, invertia e colocava a parte rasgada para dentro e costurava novamente. E aí eu podia usar por mais alguns anos ali. Muitos anos.
Então, naqueles primeiros anos, todo mundo via uma costura na minha gola assim. Eles viam bolsos de ambos os lados, porque era a minha camisa velha azul marinho. Sabe, é a única camisa que eu tenho. E havia buracos no topo onde costumava ser colada a patente naval. Onde ficava a patente naval. Eram todos buracos costurados, né? Mas eu digo, eu não tinha vergonha de usar, não. Camisa não é pra ficar mostrando aí pras pessoas. É só pra cobrir o corpo. É isso. O que eu disse, eu não vou pedir dinheiro emprestado. Eu não quero que nós dois vivamos além das nossas possibilidades. E até para o nosso filho, ela rasgava um sari velho e fazia roupas para o nosso bebezinho. Todo mundo pode viver se quiser. Se quiser um mercado e comprar todo tipo de coisa, você vai e se endivida. Você sabe, quando começamos a viver com os nossos próprios meios, né? Então, por exemplo, peixe é caro e então a gente não precisa comer peixe. A gente come vegetariano. E a gente era bem saudável. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas se endividam porque desejam levar um estilo de vida elevado. E nossos filhos cresciam e costumava mandar eles para a escola, ia no jardim de infância. A gente costumava cortar o lápis em dois. Porque eles podiam perder metade de lápis. Metade de um lápis tudo bem, até a borracha a gente cortava em dois. A gente não podia se dar o luxo de perder uma borracha inteira ou perder um lápis inteiro, porque isso custa dinheiro. Há tantas maneiras que a gente pode usar para economizar dinheiro. Se tiver algum papel escrito de um lado, o outro lado está branco. A gente pode escrever o outro lado. Você vem a mim e eu vou contar muitas maneiras que eu aprendi naquela época de economizar dinheiro. Eu não vou fazer uma sessão inteira sobre isso. O que eu quero dizer é, muitas pessoas que dizem que não têm dinheiro suficiente. E na verdade é porque elas não sabem economizar. Muitas pessoas recorrem aqui à CFC quando estão endividadas. E eu ensino elas a sair das dívidas. Eu ensino elas a viver com simplicidade. Não compre coisas que você não pode pagar. E ensine aos seus filhos, sinto muito, não posso comprar coisas para você. Nossos filhos, não conseguimos coisa para os nossos filhos. Os filhos de outras pessoas ricas conseguem para eles, né? Mas Deus cuida deles. E uma coisa que eu posso contar sobre a vida de casado é: aprenda a honrar a Deus. Deus vai te honrar. Agora essa reunião vai durar cerca de 4 ou 5 horas. Então vamos terminar isso aqui em meia hora. Então, primeiro de tudo eu quero dizer que eu sou muito grata pelos pais piedosos que Deus me deu. Tudo na minha vida eu devo ao Senhor. Em primeiro lugar e em segundo lugar aos meus pais. Meus pais eram crentes e meu pai tinha princípios muito piedosos em sua vida. Foi com ele que eu aprendi a viver, maneira simples,
porque éramos de uma família muito grande, numerosa. E ele nos ensinou que temos que costurar roupas, consertá-las e reusá-las. Porque se não tem mais nada para vestir, temos que costurar e vestir. Então eu louvo a Deus por esse fundamento que Ele me deu em toda a vida. E Ele nos ensinou a orar juntos e a orar antes de sairmos de casa. Todo dia Ele orava com a gente e enviava a gente. E acabamos de seguir a mesma coisa em nossa casa agora. Sobre a minha proposta quando eu era estudante, vinham muitas propostas de casamento para mim. Eram propostas, né? Mas eu senti que eu deveria, pelo menos, trabalhar por alguns anos e ajudar meu pai. Depois eu também senti que deveria trabalhar entre leprosos, porque nenhum médico queria trabalhar entre leprosos. Então, o casamento não era a prioridade máxima ali, né? Eu pensei em trabalhar alguns anos e depois me casar. Mas a vontade de Deus era diferente. Ele me trouxe essa proposta, como ouvimos aqui meu marido dizer. E quando eu acabei de terminar os meus estudos e a minha residência, e quando eu estava me preparando para o hospital de lepra, eu tive que o Senhor me deu fé. Nós dois a fé de que se essa fosse vontade de Deus, Deus vai fazer meus pais felizes com isso. Só porque tem um obstáculo no caminho, não significa que não seja a vontade de Deus. Mas podemos colocar nossa fé no Senhor e ver como Deus vai fazer maravilhas por nós. E as outras propostas que chegaram, em algum lugar Deus me mostrou que aqueles, embora fossem homens crentes, médicos, eles estavam realmente interessados em dinheiro. E Deus me deu cada vez mais garantia de que o irmão Zac era o plano de Deus para minha vida como companheiro de vida. E Deus nos uniu maravilhosamente. Eu quero dizer sobre os nossos primeiros anos de vida de casado. Bem, naqueles primeiros anos, né? No primeiro ano, eu trabalhei como médica, como anestesista. Aí, o bebê nasceu e eu pensei que, bom, agora eu vou pelo menos parar por alguns meses, parar de trabalhar, né? Mas o meu coração estava realmente a minha profissão. Meu coração estava muito na minha profissão. Eu amava a minha profissão e gostava de trabalhar como médica. Mas eu amava mais meus filhos. Então eu tive que fazer uma escolha. Eu disse que sempre posso voltar e trabalhar como médico, mas meus filhos não vão estar comigo sempre. E agora eu vou ter que deixar de lado a minha profissão
e me concentrar nos meus filhos. இப்பொழுது என்னுடைய மருத்துவ பணியை நான் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு என்னுடைய பிள்ளைகளை பராமரிப்பதிலே என்னுடைய கண்ணும் கருத்துமாய் செலவு செய்கிறேன். Talvez algum tempo depois eu ஆகவே சில ஆண்டுகளுக்கு retome novamente. நான் மருத்துவ பணியை தொடரலாம் என்று எண்ணினேன். E eu estou tão feliz porque foi uma das decisões melhores que eu já tomei em toda a minha vida. வாழ்க்கையிலே நாங்கள் செய்த மிக சிறந்த தீர்மானம் இது என்று நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். Tomamos, né? Porque agora eu vejo como meus filhos cresceram, என்னுடைய பிள்ளைகள் எப்படி வளர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று நான் பார்க்கும் பொழுது como eles estão casados e têm família própria. இப்பொழுது அவர்கள் எல்லாருக்கும் திருமணமாகி அவர்களுக்கு குடும்பம் இருக்கிறது. Eu posso ver que qualquer trabalho que o Senhor nos ajudou a realizar na vida deles, eu estou colhendo. என்ன வேலையெல்லாம் நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு செய்யும்படியாக தேவன் உதவி செய்தாரோ இப்பொழுது அதனுடைய அறுவடையை நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கிறோம். É como trabalhar no jardim. Você trabalhou muito, regou, adubou, e agora você vê o resultado disso. இப்பொழுது பார்க்கிறது போல இருக்கிறது. Então, eu estou feliz que o Senhor tenha lidado comigo e me mostrado as minhas prioridades. என்னோடு கூட இருந்து என்னுடைய வாழ்க்கையின் முக்கியத்துவங்கள் என்ன என்பதை பார்க்க முடியாத தேவன் உதவி செய்தபடினாலே நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். Outra coisa que o Senhor teve que tratar comigo foi, quando eu era estudante, eu poderia planejar minha vida e ter certo tempo para orar. A minha vida era muito ordenada, நான் காரியங்களை தீர்மானித்து திட்டம் பண்ணி muito organizada. இந்த நேரத்தை ஒதுக்கினேன் இந்த காரியங்களை செய்வதற்கென்று திட்டம் பண்ணி என்னுடைய நாட்களை செலவு செய்தேன். Especialmente depois que as crianças chegaram, eu descobri que eu tinha pouco tempo para mim, pouquíssimo tempo. என்னுடைய பிள்ளைகள் பிறந்த பொழுதெல்லாம் பிள்ளைகள் வளருங்கிற பருவத்தில் எல்லாம் எனக்கு என்று அதிகமான நேரமே இருக்காது. Até eu pensei que não teria muito tempo para ler a Bíblia e orar como eu fazia antes. நான் வேதத்தை வாசித்து தியானித்து ஜெபித்தது போல எனக்கு இப்பொழுது நேரம் இல்லாததை நான் உணர்ந்தேன். Mas o Senhor me mostrou que não é o tempo, a quantidade de tempo que eu estou gastando. என்று சொன்னால் எவ்வளவு நேரத்தை எனக்கு செலவு செய்கிறேன் என்பது பொருட்டல்ல. Eu podia passar 1 hora com a minha Bíblia, mas interiormente, se eu estivesse inquieto, é como resmungar, que é um desperdício. செய்து ஆனால் உள்ளத்திலே நான் முறுமுறுத்து கொண்டு ஒரு இளைப்பாறுதல் இல்லாமல் இருந்தேன் என்று சொன்னால் அது விரயமாய் போய்விட்டது, அது வீணாய் போய்விட்டது. Então, se o meu coração estiver reto em relação a Deus, mesmo que eu fale somente uma frase, இருதயம் செம்மையாக Deus ouve aquilo. என்னுடைய ஒரு வாக்கியத்தை ஜெபமாக சொன்னாலும் அதை அவர் கேட்கிறார். Então, embora eu não tivesse muito tempo, eu aproveitei o tempo que eu tinha. கிடைக்காவிட்டாலும் நான் அதற்கென்று சிரமப்பட்ட நேரத்தை எடுத்து ஜெபிப்பேன். Quando eu estou cuidando dos meus filhos, meu coração, eu poderia orar ao Senhor. பிள்ளைகளை பொறுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களை தூங்க வைக்கும் பொழுது கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னுடைய உள்ளத்திலே நான் தேவனை நோக்கி ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். Quando eu orava com meus filhos, essa também era a minha oração. ஜெபிக்கும் பொழுது அது தேவனுடைய பார்வையில் அது என்னுடைய ஜெபமாகவே ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டார். E eu sou muito grato ao Senhor por Ele ter me mostrado as verdades que ouvimos na igreja hoje sobre Nova Aliança e sobre tomar a sua própria cruz. இப்படிப்பட்ட சத்தியங்கள் எல்லாம் தேவனுக்கு காண்பித்தபடினாலே நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Principalmente quando ouvimos sobre Jesus, como Ele se submeteu ao Pai e falou, não a minha vontade, mas a tua. எப்படி தம்மை பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார், பிதாவை என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுள் என்று சொன்னார் என்று இயேசு ஜெபித்ததை நாம் பார்க்கும் பொழுது Muitas vezes, como esposa, eu quis fazer minha própria vontade. அநேக சமயத்திலே நான் என்னுடைய மாம்சத்திலே பார்த்தது என்னவென்றால் என்னுடைய சொந்த சித்தத்தையே தான் நான் செய்ய விரும்பினேன். Mas eu pensei em Jesus e sempre quis fazer a vontade do Pai. சித்தத்தையே செய்ய விரும்பிய இயேசுவை நான் பார்த்தேன். E ele disse, a única maneira de fazer isso é tomando a cruz. Somente tomando a cruz. இது சுமப்பதன் மூலமாக மட்டுமே இந்த வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்பதை நான் Esse é um segredo tão maravilhoso para nós. இதுதான் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய மிகவும் அற்புதமான ஒரு ரகசியம். Podemos aprender a nos submeter com Jesus என்றால் என்ன என்பதை கற்றுக்கொள்ள முடியும். e falar respeitosamente com nossos maridos. நம்முடைய கணவன்மாரிடத்திலே கண்ணியமாய் மரியாதையாய் நான் பேச கற்றுக்கொள்வது, E ter uma atitude de respeito. மரியாதை என்ற ஒரு மனப்பான்மையும் வைத்துக் கொள்வது Naturalmente não temos isso em nós. இருப்பதில்லை. Eu lembro de quando as escolas estavam tendo encontros e os professores ensinavam teatro para a turma. பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் பள்ளியிலே டீச்சர்மார்கள் ஆசிரியர்கள் டிராமா நாடகம் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். E um atuaria como pai, o outro atuava como a mãe naquele drama. ஒரு பையன் அப்பாவாகவும் ஒரு அம்மாவாகவும் நடிப்பார்கள். E se a mãe pedir sim, eu obedeço.
Aí a professora disse, não, que chato falar assim. Você deveria dizer, por que eu deveria obedecer? Quem você pensa que é? É isso que o mundo espera que falemos. கணவனுக்கு சொல்லுங்க நான் வரேங்க சரிங்க சரிங்க என்று சொல்லி மனைவி சொன்னால் இந்த நாடகம் போர் அடிக்குது இப்படி சொல்லக்கூடாது நான் ஏன் கீழ்ப்படியும் உனக்கு நீ யாரியா அப்படின்னு தான் கற்றுக் கொடுப்பார்கள். Então só o drama é interessante. அப்பதான் இந்த நாடகம் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் என்று சொல்லுவார்கள். That's how from our children, childhood days we are taught. É assim que a gente é ensinado desde a infância, né? Que esse tipo de coisa é interessante. But when we come Mas quando a gente chega na igreja, a gente realmente aprende. how we should be, ஆனால் நாம் சபைக்கு வரும்பொழுது உண்மையாலுமே நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் கற்றுக் கொடுக்கிறோம். and we know that A maneira correta de como deveríamos ser. the Lord's sight is to E sabemos o que é precioso aos olhos do Senhor, que é seguir o caminho que Jesus seguiu. தேவனுடைய பார்வை வெளியேற பெற்ற ஒன்று என்பதை நாம் மறந்திருக்கிறோம். now it's Não, isso não acontece da noite para o dia. one night we can't stop what we were doing. Era uma noite e não podemos parar o que estávamos fazendo எல்லாம் நிறுத்திவிட்டு e nos trocar durante a noite. விட போவதில்லை. But if we are patient and allow the Lord E se fôssemos pacientes e permitisse que o Senhor, pelo poder do seu Espírito Santo, trabalhasse em nós, தேவனை நேசித்து பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக கிரியை செய்து அனுமதிப்பதன் மூலமாக then slowly então lentamente, pouco a pouco, o Senhor nos muda. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவன் நம்மை மாற்றுவார். and sometimes we E are às vezes a gente fica surpreso, true that the person who was so que é verdade que uma pessoa mudou tanto. இப்படி வித்தியாசமாக இருந்த ஒரு ஆள் இப்படி மாறிவிட்டாரா இது உண்மையா என்று கூட சில சமயத்தில் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன். so all the glory goes to the Lord. எல்லா மகிமையுமே Deus pode mudar, é tão maravilhoso, então toda a glória vai para o Senhor. Que Salvador maravilhoso. நமக்கு எப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஒரு ரட்சகர் இருக்கிறார், எப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஒரு சுவிசேஷம் நமக்கு இருக்கிறது. Who can Que evangelho maravilhoso. Quem pode transformar uma pessoa que é tão má numa pessoa que parece com Cristo? ஒரு நபரை கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்ற ஒரு நபராக யார் மாற்ற முடியும்? Senhor, dê glória ao Senhor. தேவனை மாற்ற முடியும். அவருக்கே சகல மகிமையும் செலுத்துகிறேன். Então, eu quero encorajar todos os jovens casais aqui presentes தம்பதியினரெல்லாம் நான் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். que nos primeiros anos da vida conjugal, திருமணமான ஆரம்ப வருஷங்களிலே e é claro, todos os casamentos vão haver tensões. ஒவ்வொரு குடும்பத்திலேயும் திருமணமான ஆரம்ப காலங்களிலே அழுத்தங்கள், மன அழுத்தங்கள் ஏற்படும். Há diferenças de opinião, வித்தியாசங்கள் ஏற்படும். e a razão para isso é que a menina cresceu num tipo de lar e o menino cresceu num outro tipo de lar. அந்த பெண் ஒரு விதமான குடும்ப சூழ்நிலையிலே வளர்ந்து வந்தார்கள், அந்த ஆணும் வேறு விதமான சூழ்நிலையிலே வளர்ந்து வந்தார்கள். E esse menino, ele é um filho de Adão. E a menina também é uma filha de Adão. இந்த பையன் ஆதாமுடைய பிள்ளை, அதே போல அந்த பெண்ணும் ஆதாமுடைய பிள்ளை. Portanto, tem uma natureza carnal entre ambos. ஆகவே இருவருக்குமே மாம்சீக சுபாவம் இருக்கிறது. E é muito fácil entrar em conflito. ஆகவே இருவருக்கும் ஒரு மோதல் வருவது என்பது மிகவும் எளிதாய் சம்பவிக்கக்கூடிய காரியம். Eles não se referem a brigas físicas, claro, mas verbais. ஒருவர் தாக்குவது என்று சொல்லவில்லை, ஆனால் வார்த்தைகளினாலே ஒருவரை தாக்குவது Isso pode acontecer em qualquer casamento. நடக்கிறது. இதனாலே நீங்கள் சோர்ந்து Não போக வேண்டாம். desanimem. எங்களிடத்திலேயும் அப்படித்தான் இருந்தது. No nosso caso, குடும்பத்திலே ஆரம்ப காலத்துல இது போல குடும்ப கூட்டங்கள் não tínhamos encontros como esse. Tinha vida de casal, mas não tinha essas reuniões de casais. அந்த முழு வாழ்க்கையிலேயும் திருமண வாழ்க்கையும் இது போல குடும்ப கூடுகையை நாங்கள் அட்டன் பண்ணினதே கிடையாது, பங்கு பெற்றதே கிடையாது. Portanto, a gente sabia que naqueles anos iniciais a gente அமைய முடியும் என்பதிலே எங்களுக்கு podia ter um casamento feliz. Mas os pregadores da igreja nunca falavam sobre a vida de casado. வாழ்க்கையை குறித்து திருமண வாழ்க்கை குறித்து பேசுறதும் இல்லை. Então a gente não tinha nenhum tipo de orientação. ஆகவே எங்களுக்கு வழிகாட்டலே இல்லாமல் இருந்தது. Então tinha raiva e desentendimentos. கோபம், அங்கே ஒத்துக்கொள்ளாமை, பிரச்சனை. E foi assim que começamos. வாழ்க்கை ஆரம்பித்தோம். E se você for honesto, é assim que todo casamento começa. நேர்மையாக இருந்தால் இப்படித்தான் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலேயும் காரியங்கள் சம்பவிக்கிறது. Mas não devia ser assim para sempre. ஆனால் அப்படியே என்னென்னைக்கும் இருந்து விடக்கூடாது. Porque as coisas mudam na nossa vida. வாழ்க்கையிலே காரியங்கள் மாறியது. Na nossa vida aqui mudou. E a nossa casa hoje é como um paraíso. பரலோகத்தை போல இருக்கு. Tem paz e alegria. Mas a gente não chegou lá em um ano. இல்லையா, அந்த இடத்துக்கு நம்ம வரவில்லை. Era como uma montanha. Começamos a subir e dissemos: vamos chegar ao topo daquela montanha. மலையை போல அந்த மலையில ஏறும் பொழுதெல்லாம் எப்படியாவது நான் மலையை அடைந்தாக வேண்டும், அந்த உச்சி அடைந்தாக வேண்டும் என்று சொல்லி
Portanto, não desista se você não conseguir isso em um ano, ஒரு ஆண்டு ஆகியும் அந்த மலை உச்சி அடையவில்லை என்று சொன்னால் சோர்ந்து ou 2, ou 3, ou 4 anos. 2 வருடங்களோ 3 வருடங்களோ 4 வருடங்களாயும் அடையவில்லை என்றால் சோர்ந்து போக வேண்டாம். Diga, Senhor, minha esposa e eu estamos determinados a chegar a um local que seja como um paraíso. ஆனது ஒரு பரலோகத்தை போல மாறக்கூடிய இடத்திற்கு இந்த தூரம் வரப்போகிற ஆண்டவரே அதிலே நாங்கள் உறுதியாய் Nos dê o poder do Espírito Santo. E eu te digo, தாவினுடைய வல்லமையை தாரும் என்று eu te digo, vai ficar cada vez melhor e melhor. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், காரியங்கள் மேன்மையாகிக் கொண்டே போகும். Então, você sabe, em uma reunião de jovens aqui de Tamil Nadu recentemente, சமீபத்திலே தமிழ்நாடு வாலிபர் முகாமிலே tinha uma palavra muito sábia que alguém falou. சில வார்த்தைகளை பேசினார். Ele disse: sempre que você ouvir um irmão mais velho falando sobre uma vida gloriosa de vitória, மூத்த சகோதரர் வயதான சகோதரர் ஒரு வெற்றியின் வாழ்க்கை குறித்து உற்சாகமாய் பிரசங்கிக்கிறதை பார்க்கிறீர்களோ, ou uma vida doméstica de vitória, வெற்றி குறித்து பேசுகிறார். basta perguntar a si mesmo quantos anos ele tem. அவர் எவ்வளவு வயதானவர் என்பதை நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். E quantos anos você tem. உங்களுக்கு எவ்வளவு வயதாகிறது என்று கேட்டு பாருங்கள். E aí você vai se encorajar. அப்போ Não pense que ele chegou lá em apenas um ano. அந்த வாழ்க்கைக்குள்ளே வந்து விட்டார் என்று அர்த்தம் இல்லை. ஆகவே நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டாம். Mas você pode ter esperança. ஆனால் அதே Você caminhar pelo mesmo caminho e vai chegar lá um dia. வர முடியும் என்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு உண்டாகும். Você pode chegar lá mais cedo do que nós. Que ouve essas coisas desde cedo já está ouvindo isso. இதை கேட்பதனாலே நாங்கள் அந்த இடத்தை அடைவதற்கு எடுத்துக்கொண்ட நாட்களை காட்டிலும் நீங்கள் சீக்கிரமாக அந்த இடத்தை அடைந்து விட முடியும். Olha, a gente nunca ouviu essas coisas até muitos anos depois de casados. விதமான சத்தியங்களை நாங்கள் கேட்கவில்லை. E a maioria dessas coisas nós temos que aprender na Bíblia. நாங்களாகவே தான் வேதத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருந்தது. Então você tem muita sorte de ter alguém para te ensinar essas coisas. ஆகவே இவ்விதமான காரியங்களை உங்களுக்கு போதிப்பதற்கு ஒரு இருக்கிறார்கள் என்பதனால நீங்கள் பாக்கியம் பெற்றவர்கள், லாக்கியம் பெற்றவர்கள். E a outra coisa é, vocês sabem, vocês jovens ainda não são casados, você deve se preparar para uma vida de casados. Começando a aprender esse estilo de vida agora. திருமணமாகாத வாலிப சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, நீங்கள் இப்பொழுதிருந்தே இந்த வாழ்க்கை பாணியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Olha, muitos jovens sabem que eu tenho que superar a tentação sexual. Eles sabem disso. வேண்டும் என்று அநேக வாலிபர்கள் எண்ணுகிறார்கள். Eu concordo. E junto com isso, você também deve aprender a superar a sua raiva e teimosia. அதோடு கூட உங்களுடைய கோபத்தையும் உங்களுடைய முழங்கா கழுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த stubbornness, அந்த உறுதியையும் நீங்கள் அதையும் நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். Então, se você não superar a sua raiva e teimosia, você vai ter muitos problemas. Mesmo que supere a tentação sexual. அதையும் நீங்கள் மேற்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகள் தலையெடுக்கும். Portanto, devemos aprender a seguir o caminho da cruz antes de casar. ஆகவே திருமணமாவதற்கு முன்பதாகவே Antes. வழியிலே நீங்கள் போக கற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும். Essa é a melhor preparação para se casar. திருமணமாவதற்கு இதுதான் ஒரு சிறந்த ஆயத்தம். Porque você vai ter muitas oportunidades de tomar a cruz depois de casar. ஏனென்றால் திருமணமான பிறகு சிலுவை சுமப்பதற்கு நிறைய தருணங்கள் கிடைக்கும். Como é que duas pessoas podem ser pacíficas? இரண்டு பேர் எப்படி சமாதானமாக இருக்க முடியும்? Eu uso uma ilustração às vezes. சில சமயங்களில் நான் விளக்கத்தை பயன்படுத்துவேன். Não, tá tudo bem, tudo bem. Então, suponha que você mora ao lado de uma pessoa onde நீங்கள் ஒரு todo dia, toda manhã, 6 horas, você ouve marido e mulher brigando. கணவன் மனைவி A família do lado, todo dia, 6 horas da manhã, eles começam uma briga. வீட்டில் இருக்கிற கணவன் மனைவி 6 மணி ஆனால் சண்டை போட ஆரம்பித்து விடுவார்கள். Como um despertador. 6 horas da manhã, a briga começa. இது போல சண்டை அங்கே ஆரம்பமாகிவிடும். E aí você se acostumou com isso. பழகி போய்விட்டீர்கள். அவர்கள் Ah, a briga começa... Ih, são 6 horas. அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். Vai durar meia hora ali. நேரம் இந்த சண்டை தொடரும். Um dia, ஒரு நாளிலே não tem briga. சண்டே இல்லை. 6h30? O que aconteceu? மணி ஆயிடுச்சு, என்ன ஒன்றும் சண்டை ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? Aí você vai a casa வீட்டுக்கு போய் பார்க்குறீங்க. e descobre que o marido morreu. என் புருஷன் மரித்து விட்டான் என்று நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். Qual o segredo da paz? அங்கே சமாதானத்துக்கு என்ன ரகசியம்? Pelo menos uma pessoa deve morrer. குறைந்தபட்சம் ஒரு நபராவது மரித்து விட வேண்டும். அப்பொழுது சமாதானம். Então vai ter paz. Esse é o segredo também na vida de casado. திருமண வாழ்க்கையிலே இதுதான் சமாதானமாய் வாழ்வதற்குரிய ரகசியம். Você pode segurar aqui agora.
Só segura pra mim. She knows what I'm going to say. Ela sabe o que eu vou dizer. That's why I offered to hold. É por isso que eu me ofereci para segurar o microfone para ele. Husband and wife. Marido e mulher. Aqui. Cannot make a sound. Você não pode emitir um som a menos que ambos cooperem. சேராவிட்டால் அங்கே சண்டை போட முடியாது, சத்தம் வராது. You can't have a fight unless Você não consegue brigar a menos que os dois estejam dispostos a brigar. அதுக்கு ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் அங்கே சண்டை உண்டாக முடியாது. but Mas, se o marido vem brigar கணவன் சண்டை போட வருகிறார், e a esposa diz não, மனைவி இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள், no sound. não tem som. சத்தமே இல்லை. Or wife comes to A fight, esposa vem மனைவி சண்டை போட வருகிறார்கள், husband e o marido diz não, கணவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறார், no fight. não tem briga. That's the meaning of Esse é o significado de morrer para si mesmo. இதுதான் உங்களுடைய சுயத்திற்கு மரித்தல் என்பதை அர்த்தம். Pelo menos uma pessoa deve morrer para si mesma. குறைந்தபட்சம் ஒரு நபராவது சுயத்துக்கு மரித்து விட வேண்டும். so if you find Então, se você descobriu que o seu marido está vivo, கணவன் você morre. மரித்து விட்டீர்கள், if wife is alive, then you die. Se você descobrir que a sua esposa está viva, você morre. Vivo significa vivo com a vida de Adão, né? ஆதாமுடைய É isso que eu quero dizer. You die. Você morre There will be no e não vai ter briga na sua casa. அங்கே சண்டையே ஏற்படாது. right next door to Assim como na casa do lado. Um dia não houve briga porque o marido morreu. மரித்த பின்னாலே அங்கே சண்டை இல்லை. so Então, quando as pessoas morrerem, both people die. se ambas as pessoas morrerem, vai ser melhor do que paz. Better than peace. Vai ser irmandade மேலான ஒரு நிலை அங்கே ou companheirismo. Fellowship. ஐக்கியம். So fellowship is the Então, o companheirismo, நேர்த்தியானது சிறந்தது என்பது ஐக்கியம் தான். melhor do que a paz. peace. இரண்டாவது மேன்மையானது என்னவென்றால் சமாதானம். If you can't have fellowship, Você não conseguir ter essa comunhão, esse companheirismo, pelo menos comece com a paz. சமாதானமாகவது இருந்து நீங்கள் ஆரம்பிங்க. Isso significa que um de vocês deve fazer um acordo mútuo. நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஒரு உடன்படிக்கை செய்து கொள்ள வேண்டும். Como você concordou em se casar, திருமணமாக செய்து கொள்வோம் என்று எப்படி நீங்கள் ஒத்துக்கொண்டீர்களோ, now you make agora você faz um acordo após essa conferência aqui, vocês dois. ஒரு ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். both of you. இரண்டு பேருமே. If I Se eu estiver vivo com a vida de Adão, I agree. eu concordo em morrer. முன்னிலே ஆதாமுடைய சுபாவம் உயிரோடு ஜீவனோடு காணப்படும் பொழுது நான் மரிப்பதற்கு தீர்மானிக்கிறேன். The other person also must say, if I see E a outra pessoa também deve dizer: se eu estiver vivo com a vida de Adão, eu vou morrer. பொங்கி எழும் பொழுது நான் மரிப்பதற்கு தீர்மானிக்கிறேன் மற்ற நபர் சொல்ல வேண்டும். one day E um dia nós dois aprendemos a morrer e temos comunhão. இருவருமே வாழும் பொழுது ஒரு நாள் இருவருமே சுயத்துக்கு மரித்து விடுவோம். அப்பொழுது ஐக்கியம் உண்டாகும். fellowship. Companheirismo, que é a coisa mais maravilhosa no casamento, ஆகவே திருமண வாழ்க்கை e não a குடும்ப paz. சமாதானத்தை காட்டும் ஐக்கியம் தான் மேன்மையான காரியம். É claro que a paz em si é uma coisa maravilhosa. சத்தமே அற்புதமான ஒரு விஷயம் தான். Imagina uma casa que não tem gritos, ஒரு குடும்பத்திலே பாருங்கள் சத்தமே இல்லை என்றால் Or only ou apenas de um lado está gritando. அல்லது இரண்டாவது மேன்மையான காரியம் அதுதான். one person shout. Imagine ஒரே ஒரு நபர் தான் சத்தம் போடுகிறார், இன்னொரு ஆள் சத்தம் போடுகிறார். ambos fiquem quietos. Not only keep quiet, but they Mas também que aprendam a ter comunhão um com o outro. இரண்டு பேரும் சத்தம் போடாமல் அமைதியாக இருக்கிறது மட்டுமல்ல, இருவரும் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள், ஐக்கியப்படுகிறார்கள் என்றால் எவ்வளவு இன்பமா இருக்கும். that is God's will in Essa é a vontade de Deus no casamento. அதுதான் God's will in marriage. தேவனுடைய திருமணத்திலே தேவனுடைய சித்தம். É uma palavra sobre a educação dos filhos. பிள்ளைகளை வளர்ப்பதை குறித்து என்ன? God gives us children. Deus nos dá filhos Another generation. para que possamos criar uma outra geração para segui-lo. இன்னொரு சந்ததியை ஏற்படுத்தும்படிக்கு தான் தேவன் நமக்கு பிள்ளைகளை கொடுக்கிறார். Must teach Você deve ensinar a eles a Bíblia desde muito cedo. young அவர்கள் மிகவும் சிறு பிராயத்தில் இருக்கும் பொழுதே அவர்களுக்கு வேதத்தை நாம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். soon as Assim que eles começam a ler, you got them a Bible, picture Bible. no meu caso, eu comprei logo para eles uma Bíblia ilustrada, tipo em quadrinhos. படம் உள்ளதான ஒரு வேதாமத்தை வாங்கி கொடுத்தேன். That's what I Foi o que eu comprei para meus filhos. பிள்ளைகளுக்கு அப்படித்தான் வாங்கி கொடுத்தேன். then I would ask Então eu fazia perguntas a eles a partir daquilo. இந்த வேதத்திலிருந்து புத்தக படத்திலிருந்து கேள்விகளை கேட்பேன். and like that E assim, make the Bible. nós tornamos a Bíblia mais interessante. வேதத்தை அவர்களுக்கு சுவாரஸ்யமானதாக மாற்றி கொடுக்க முடியும். We must make the Devemos tornar a Bíblia interessante. happened in the story. How many loaves Pergunte a eles o que aconteceu nessa história. Quantos pães Jesus multiplicou para alimentar 5.000? அவர் போஷிக்கும்படியாக பயன்படுத்தினார் என்றெல்லாம் நாம் சுவாரஸ்யமாய் உள்ள கேள்விகளை கேட்டு விருப்பங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும். by the Quando meus filhos saíram de casa, com 18 anos, knowledge at the age of 8, eles realmente conheciam a Bíblia. இந்த பிள்ளைகள் கல்லூரிக்கு வீட்டை விட்டு செல்லும் பொழுது they really knew the Bible. அவர்கள் Eles sabiam muito da Bíblia. They knew so much of the Bible வேதத்தை Eles sabiam tanto because que a gente ficava conversando na mesa de jantar, né? சாப்பாட்டு மேஜையிலையும் மற்ற இடங்களிலும் வேதத்தை குறித்து அதிகமாக பேசிக்கொண்டே இருந்தோம். I would get them E aí a gente ficava conversando sobre aquilo, who sacrificed for Jesus. as histórias dos missionários que sacrificaram por Jesus também, கிறிஸ்துவனுடைய சரிதைகளை எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பேன். I wanted them. porque eu queria que eles vivessem para Cristo. அவர்கள் இயேசுக்கென்று வாழும்படியாக நான் விரும்பினேன். So I'm very
Portanto, eu sou muito grato por não termos podido apenas ensinar a Bíblia, teach them the Bible, mas mostrar a nossa vida. அவர்களுக்கு வேதத்திலிருந்து நான் போதித்தது மட்டுமல்ல, என்னுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக கற்றுக் கொடுத்தபடினாலே நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். and we must be friends. E devemos ser amigos dos nossos filhos. நாம் நண்பர்களாக மாறிவிட We வேண்டும். must pray with our children. Devemos orar com nossos filhos. When they do wrong, Quando eles agem mal, devemos disciplinar os nossos filhos. நாம் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். and we must be very E devemos ser bem rigorosos para que eles falem respeitosamente com os mais velhos. அவர்கள் வயதானவர்களிடத்திலே மரியாதை குறைவாய் பேசும்பொழுது நாம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். we must not allow Não devemos permitir de forma desrespeitosa, mesmo com um mendigo, மரியாதை குறைவாய் um servo ou qualquer pessoa. to a servant or anybody. Sempre devemos ensinar nossos filhos a falar respeitosamente com os pais ou com os idosos. We must teach our children to speak respectfully Sempre. to parents and to older people. பெற்றோரிடத்திலேயும் வயது தங்களை காட்டிலும் வயது மேலானவர்களிடத்திலேயும் அவர்கள் எப்பொழுதும் மரியாதையோடு கண்ணியத்தோடு பேச கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். We had many Muitos crentes ficam com as nossas casas, ficam ali nas nossas casas depois das reuniões da igreja. விசுவாசிகள் வீட்டிலேயே தங்கிவிட்டு செல்வார்கள். and many E muitos servos de Deus já ficaram hospedados lá em casa. அநேக தேவனுடைய ஊழியர்களுடைய வீடுகளில் தங்கியிருந்தார்கள். and our children E os nossos filhos viram que, mesmo não tendo muito dinheiro, always sempre servíamos a melhor comida para eles. எங்களுக்கு அதிக பணம் இல்லாவிட்டாலும் கூட தேவ ஊழியர்களுடைய யாராவது வீட்டுக்கு வந்து விட்டால் அவர்களுக்கு நேர்த்தியான ஆகாரத்தை அவர்களுக்கு செய்து கொடுத்தோம். E desde a infância, nós ensinamos eles a respeitar o povo de Deus. தேவனுடைய ஊழியர்களை மதிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சிறு பிராயத்திலே கற்றுக் கொடுத்தோம். and in our CFC back E na nossa CFC em Bangalore, a gente tinha muitas pessoas instruídas படித்தவர்களும் இருக்கிறார்கள், படிக்காதவர்களும் இருக்கிறார்கள். and our children saw e também muitas pessoas sem instrução. E os nossos filhos viam que a gente tratava eles de forma absolutamente igual. Isso é muito importante, porque você sabe, as crianças são educadas e talvez comecem a só conviver com pessoas instruídas. பேசுவது என்பது I taught all Eu ensinei todos os meus 4 filhos a conviver com todo tipo de pessoa. விதமான மக்களோடு கூட நீங்கள் பழக வேண்டும் என்று என்னுடைய 4 பிள்ளைகளுக்கும் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். they saw both of us. E eles nos viram misturando com todo tipo de pessoa. விதமான மக்களோடு கூட நாங்கள் சேர்ந்து கலந்து பேசுவதை பார்த்தார்கள். We must teach our Temos que ensinar aos nossos filhos que no corpo de Cristo não tem um Malayali, um Tamil ou um anglo-indiano, nada. தமிழ் அல்லது ஆங்கிலத்தில் என்ற வித்தியாசமே இல்லை. and no educated E não tem um mais educado ou sem instrução, ou rico ou pobre. படிக்காதவர்கள் அல்லது பணக்காரர்கள் ஏழைகள் என்று யாருமே அப்படி வித்தியாசம் இல்லை. we are one in Christ. Somos um em Cristo. ஒன்றாக இருக்கிறோம். They have those values even today. Eles têm esses valores ainda hoje. And I'm very thankful for that. E eu sou muito grato por isso. We have 4 sons Então agora temos 4 filhos, married God-fearing women. casou com mulheres tementes a Deus, இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாருமே கர்த்தருக்கு பயப்படக்கூடிய சகோதரர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள். 2 of them e 2 deles já iniciaram igrejas na América, a igreja CFC. அதில் 2 பேர் அங்கு அமெரிக்காவிலே சிஎஸ்சி சபையை அவர்கள் ஸ்தாபித்திருக்கிறார்கள். Um povo americano, local. உள்ள அமெரிக்க மக்கள் வந்து கலந்து கொள்ளக்கூடிய சபைகள். there also we have E lá também temos conferências. நமக்கு கான்ஃபரன்ஸ் கூட்டங்கள் உண்டு. Portanto, estamos muito gratos porque a mensagem vai para outra geração. அடுத்த சந்ததிக்கு தலைமுறைக்கு செல்கிறது அப்படினாலே சந்தோஷப்படுகிறோம். now our 4 Agora, nossos 4 meninos, பசங்களிலே each of them have got 3. cada um deles tem 3 filhos. 3 Portanto, So we have 12. temos 12 netos. 4 பேர்கள் மூன்று 12 பேரப்பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். The last O último nasceu há alguns meses. months ago. சில மாதங்கள் முன்பதாக தான் கடைசி பேர குழந்தை பிறந்தது. So they all got Então se reuniram a última vez கடந்த que fomos lá. கடந்த எங்களுடைய நாங்கள் அங்கு போயிருந்த பொழுது எல்லாருமே ஒன்றாக கூடினார்கள். 9 of them E 9 deles sabiam cantar um pouquinho em inglês. 9 பேரப்பிள்ளைகள் கொஞ்சம் ஆங்கிலத்திலே பாடல் பாடினார்கள். so they sang a Então eles cantaram uma música. பாடலை பாடினார்கள். Jesus had 12 Jesus teve 12 discípulos, இயேசுவுக்கு 12 சிஷ்யர்கள் இருந்தார்கள் என்ற பாடல். whom he a quem ele chamou para ajudá-los. அவருக்கு உதவி செய்யும்படியாக அழைத்தார். E eles começavam a citar os nomes. அந்த 12 சிஷ்யர்களுடைய பெயர்களை ஒவ்வொன்றாய் சொன்னார்கள். that is the 12 grandchildren's name. Onde é que está o nome dos 12 netos? பெயர்களை சொன்னார்கள். Zachary. Zacarias, Sofia, Olivia, assim. ஜாக்கரி, சோபியா, ஒலிவியா என்று ஒவ்வொரு Like பேராக that they went through all. E assim eles examinavam todos os nomes. சொல்லி முடித்த பிறகு Then says, E aí diz: Jesus nos chamou para sermos discípulos. இயேசு தம்முடைய சிஷ்யராய் இருக்கும்படியாக எங்களை அழைத்தார். we are his. Nós somos dele. நாங்கள் அவருடையவர்கள். What about you? E você? உங்களை குறித்து என்ன? You know what a joy it brought. Sabe que alegria trouxe ao meu coração ouvir isso? இதை கொண்டு வந்தது தெரியுமா? I say, Lord, Eu disse: Senhor, we want to go. queremos ir para a próxima geração também. ஆனால் அடுத்த தலைமுறைக்கு கூட நம்ம போக விரும்புகிறோம். We started Começamos a orar pelos nossos netos para Deus, que Deus encha do Espírito Santo e torne eles testemunhas. ஜெபிக்க ஆரம்பித்து விட்டோம். ஆண்டவர் அவர்களை பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்ப வேண்டும் என்று ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம். for each of those A cada uma dessas famílias eu comprei uma Bíblia ilustrada. அந்த ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் நான் படமுள்ள ஒரு வேதாகமத்தை வாங்கி கொடுத்திருக்கிறேன். E todas as 4 famílias começaram a ler para seus filhos. ஆகவே அந்த 4 குடும்பங்களிலேயும் தங்களுடைய பேர பிள்ளைகளுக்கு அந்த வேதத்தை
E eu estou tão feliz. Quando eu vou, eu faço perguntas da Bíblia. நான் அங்கே போகும்பொழுது அங்கே வளர்ந்த பேர பிள்ளைகளோடு பார்த்து நான் கேள்விகளை கேட்கிறேன். E eu estou surpreso, அவர்களுக்கு பதில் தெரிகிறது. como eles sabem a resposta. Queridos irmãos e irmãs, por que Deus nos dá filhos? Para que sejam testemunhos de Cristo na sua geração. அவருடைய சந்ததியிலே அவர்கள் சாட்சிகளாக இருக்க முடியாது. Então Deus dá அவர்களுக்கு தேவன் பிள்ளைகளை filhos, para que essa geração também tenha testemunhas de Cristo. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சிகள் எழும்ப வேண்டும். Então é uma alegria muito grande para mim ver meus filhos fazendo agora as orações familiares pelos filhos deles. மகன்கள் தங்களுடைய குடும்பத்துக்கு குடும்ப ஜெபத்தை நடத்துவதை நான் பார்க்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கு. E cantando canções para a glória de Deus. மகிமைக்காய் பாடல்களை பாடுகிறார்கள். E também sendo disciplinados quando eles erram, né? அதே சமயத்தில் அவங்க தப்பு செய்யும்போது தண்டிக்கிறார்கள். Assim como a Bíblia diz. Deus tem um plano para todos vocês. எல்லாருக்கும் தேவன் பெரிய திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். Todos nós. Que devemos criar os nossos filhos para a glória de Deus. பிள்ளைகளை வளர்க்க முடியாது. Vamos orar. Pai do céu, பிதாவே, oramos para que você crie muitas famílias piedosas em Tamil Nadu. அநேக தேவபக்தியுள்ள குடும்பங்களை எழுப்ப முடியாமல் ஜெபிக்கிறோம். Aqueles de nós que somos muitos aqui ஆண்டவரே, podem ter falhado em muitas áreas no passado. திருவிழுக்காக ஜெபிக்கிறோம். Ajude-os a ter fé, que você ainda pode mudar a situação na casa deles. இன்னுமாய் நீ சூழ்நிலையை மாற்ற முடியும் என்பதற்காக விசுவாசம் வைத்துள்ளாய் இருப்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Nada é impossível para Deus. காரியம் ஒன்றுமில்லை ஆண்டவரே. Mesmo lugares difíceis podem se tornar os lares mais gloriosos. படுகிற குடும்பங்கள் கூட மகிமையான குடும்பங்களாய் மாற முடியும் ஆண்டவரே. Pessoas com dificuldades financeiras podem entregá-las. நெருக்கடியில் இருக்கிறவர்களை ஆண்டவரே நீர் Você pode entregá-las disso. Pessoas com filhos difíceis, você pode mudá-los. மோசமான அடங்காத பிள்ளைகளை வைத்திருக்கிறவர்களை நீர் மாற்ற முடியும். Senhor, perdoa nossas falhas எங்களுக்கு மன்னியும். e ajude-nos a buscar o teu rosto e acreditar que toda montanha pode ser removida. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஒவ்வொரு மலையும் தகர்க்கப்பட முடியும் என்று விசுவாசிக்கிறோம். Em nome de Jesus, ஆண்டவரே, மகிமையுள்ள குடும்பங்களை que nós tenhamos famílias gloriosas, Senhor. இயேசு நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். Amém.